वशत कनागली राज कसानी उछते पर दूसरे पेशन सुगा पत्रान बह गया था महाज हवाले गप कुते और ये अबीद कुर्बानी हवाले गप बीत के कुर्बानी है चीज़ अहकामात अस्ता ये बाबत कैसे बाज़ी मरदम सरपद नहीं और हमा मरदम के बाई दिन के साहिब इस्ताहत या कुर्बानी बिकन आहम ये चीज़ा कैसे सरपद नहीं तो ये हवाले गप पत्रान करने के हातिरा मरूची कैसे महगुमा हमा मेहमान के साड़ीन वजह कैसे अल्लामा उमेर महगुमा साड़ीन वाजह वशत कन थे मेरा रिश्ता कहत का बाहर जुड़ता और मेहनतवारी वाजह की वाजह मेरा वाहत दाता तो वशत कने वाजह और शुमारा ए हम हाल दया सरहाल ने मगर होगा चिपेश और वाजह ने मगर होगा चिपेश के मरूची मशो में स्टार्ट करेंगे यहाँ कोफ्ता और ये वास्ता शुमारा चीज़ लूटी ते ए बाबत शुमारा हाल विदिया माँ इधर तैयार कोफ्ता यूज़ करेंगे परचे के दुरुस्ता खबर के कोफ्ता वास्ता हमारा कैसे कीमा लूटी और दमा चिकन कोफ्ता यूज़ करेंगे तो कोफ्ता वास्ते शुमारा लूटी ते कीमा और कीमा जस्ते शुमा बारीक कीमा कैसे पीसता और कोफ्ता कैसे ऐड करें था हम तैयार यूज़ करेंगे आइए छे अबेद हमारा कोफ्ता मसाला टमाटर कैसे रोटी और तुम सुंड और मिर्च कैसे पेस्ट पिमाज और धनिया में गार्निश करने के वास्ते यूज़ करेंगे और दोरो करेंगे चाहिए हमारा अन्नी सन्ची पेश कैसे कोफ्ता पच गया कोफ्ता पचा मा कशा या चिपत पिमाज मान करना पिमाज सोर में आया चे रंग मना कैसे तुम सुन मिर्च कैसे पेस्ट मान करेंगे टमाटर मान करेंगे शरिया मिक्स करेंगे या मसाला ऐड करेंगे और ये चिपत मायदा दोनों मान करना और जब तेल जल जाएगा भी तो कोफ्ता ऐड करने पहनते और सब्ज़ी मिर्चा इधर कॉलर बदार करेंगे पीछे कॉलर ज़ूरा गुलाम हुसैन मैं मोहम्मद दारी अस्सलाम वालेकुम वजह मैं तवार पे दाके अस्सलाम वालेकुम मनी कहला मनी तवार सर नबेगे वजह तक और मैं नजाना कॉल है लाइन इशू बाहर जुड़ वश्य माँ वश्या शुमा जुड़ वश्य शुक्र अल्लाह आज तो मुबारक अच्छा शुमा तवार मन केरा बास कम पे दाके मनी टीम में गुमा 10 बंदी के स्पीकर आवाज़ का मुगेश पे कंते ताकि मनी केरा तवार बैचे के तवार बास कम में बाबू आज तो मुबारक आपके वाले अंगा खैर मुबारक शुमारा हम ईद मुरादबाद बाज आका पाल कर शान से मैं गाज तो हलन से गाज ने मैं गाज थे केरा माशाल्लाह ईद बिजाओ दुरुस्ती जा कैसे डरने मुल्क का ईद मनाने बे गए बे फैमिली वैसे ईद वश नहीं चोन गजके शो में ईद मैं हम इसे जो वादा तभी पे अंगा संगत साथी नो दीवान माधव ने से प्रोग्राम चार गा बोले से प्रोग्राम अंगल जो साफ नहीं बोले गुजारा बुगा से मात ग्वार में दीवन ने से प्रोग्राम ने से प्रोग्राम बस चार गा इन्नतवार मनी ब्राज शुमा शुमा मेरो दोस्ती शुमा चारे गए ता शुमा वती केबल शरबे के शुमा करा साफ कहते मरूची में शुमा वस्ता कोफ्ता हम हट करेंगे अच्छा दार उस तक वश न्यूज़ चूँकि बंद बुता और एक ऐसे प्रॉब्लम बीता माँ कुत न कनक बीतते की और वश नहीं मगा चे अरवादा कैसे वश बंद कनक बी ए जुल्म हो बीतते वश सर अरवादा 2023 दे हम अंचु कनक बुता और अन्नी हम वश बंद कनक बीता दारोज तक के बाज़ मुश्किल वक्त बीता फिर भी माँ शुमे आतेरा प्रोग्राम कोते गई और यूट्यूब तक सर कोते गई ताकि शुमा बेचारे था मेरे लाइव प्रोग्राम में गप जिताएँ तो ब्रात मिन्नतवार हमारा कॉल करने के आते रहा और मैं लाइव कॉल है कैसे मैं वहाँ हमरादारी करने के आते रहा अच्छा दमा अवती सरहाले ने मगा हम रहे आयु के मेहमान हम वशत करें अस्सलाम वालेकुम थोड़े वजह शुमा जोड़ वशे अल्हम्दुलिल्लाह शुमारा वशत करें ती मराइश था कि का बाहर जरता अच्छा अलामा मेरे साहब माँ सदनचे पेशवा चूना कुर्बानी हवाले बाज़ी कैसे कॉन्सेप्ट सस्ता जो मर्दों मानी जैना क्लियर नया भले पेश सदनचे पहला सवाल हमें कहत कि हमा साहिब इस्ताहत मर्दों मन के हमारी सरा कुर्बानी हस्त है आ कयान परचे के बाज़ी मर्दों में ए दौरा इंचो सरपत बैगे बावजूद वता के हस्ते ये चीज़ अच्छी दीरदारी सही नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सज्जीनाचे पेसर जो असते मारा जो असते ये चीज़ समझक भी कपी कि आखिर जो असते जो मर्दुमा आ जानवर कुर्बान चिया कननते और कुर्बान करने के तो का जो असते जानवर है यानी नीयत चिया जब तक जो असते मैं नीयत तो का अल्लाह इबादत या अल्लाह रज़ा या अल्लाह खुशनुदी जो असते शामिल मबी
تب تک کوئی بھی جو عبادت ما ایاغ جو ہستے کنت کت نہ کنی اور اللہ بارگاہ یا آپ مقبول نبی جو اما پہ مقبول بیگ لوٹی اگر ماں جو ہستے یعنی حقیقی معنی تو کا ماں اے لوٹیں کہ ماں اگر کوئی یا کنچے نیک کار کن گئے یا کوئی جو ہستے اللہ عبادتیں کن گئے چاہے قربانی صورتہ بھی یا نماز صورتہ بھی تو اے امیچو جو ہستے جو عبادتانی جو صورتاں یہ تمام صورتانی تو کا جو ہستے مردوں میں نیت بیگ باز ضروری ہے جب یہ نیت جو ہستے اللہ رضا وستے یعنی اگر مخصوص جانور یعنی میں حضور فرمینتا کہ اگر مردم قربانی کنگ لوٹی آپ پس بکشی یا گوک بکشی یا اشتر یا پھر جو ہستے دمبا جیسے گورانڈے جو ہستے گوشنتے گوڑا اے انچی جو ہستے جانور ہیں کہ عام طور پر جو ہستے پالک بیانتے اور مردم جو ہستے حضور فرمینتا کہ مخصوص جانورہ جو اما حضور جو ہستے حدیث تو کا فرمینتا کہ امی جانورانا مخصوص وقتے تو کا یعنی آ وقت بھی کو جام بھی آ وقت تی بھی جو ہستے دا ذی الحجہ چی بگر 12 ذی الحجہ تک یعنی اگر ای وقت تو کا اور تو مخصوص جانورہ اللہ نامہ جو ہستے قربان کنگ لوٹے تی نیت جو ہستے ثواب حاصل کنگے بھی گوڑا اللہ تبارک و تعالی جو ہستے تی یہ قربانیاں بھی قبول کو اور یہ قربانی بھی شرن جو ہستے کہلائنگ بھی جب مردم اس یہ صورت ہمیں بنی کہ مردماں وتی ذہنانی تو کا اے ابر نادینک کپی کہ شما کوئی بھی کارے کن گئے چاہیے انی جو ایام اللہ گیا اشاء چی متعلق یعنی اے افضل ترین جو ہستے روچاں جو ذی الحجہ ہے جو شروع ہے جو پہلا عشرے یہ پورا عشرہ بعض مفسرین گوشاں تمام سال یعنی پورے سالہ چی جو ہستے سجے نا چی افضل روچ جو ہستے ذی الحجہ پہلا عشرے یعنی اے ایام بھلے ادا جو ہستے یکیہ جو ہستے فقائے کرا جست کو کہ اگر اے افضل ترین روچاں گوڑا رمضان روچ چیئے جو آخری جو عشرے ہستے جو ہستے عشریہ پیدا کا چیئے ایتو کا جو ہستے قرآن بھی نازل بیتا ایتو کا شب قدر بھی ایتو کا جو ہستے تراوی بھی وانگ بھی ایتو کا جو ہستے عبادت بھی کنگ بیاں قرآن بھی تلاوت بھی یعنی تمام جو عبادت آج جب ملنا یعنی مجموعہ جب جو ہستے انسان ہے کہ کہے گوڑا اللہ بارگاہ مقبولیت زیری اور ادا بھی اگر میں بچاریں کہ جو ہستی سے وجہ ہمیشہ کہ آئیے جو ہستے فقیانہ گو کہ آج جو رمضان آخری عشرے آئیے سجے شپ جو ہستے افضل ترین شپاں اور ذی الحجہ روز جو ہستے سجے افضل ترین روچاں یعنی کہنا مقصد ایشی کہ جو ہستے ادا بھی اگر میں بچارے اودا میں عبادت بہ گئی گوڑا ذی الحجہ جو ہستے پہلا عشریہ بھی جو ہستے میں عبادت بہ گئی 6 صورت عبادت بہ گئی مردم جو ہستے ای جو ایام ایشانی تو کا اگر تو پہلا روچگا چی بغیر اشتمی روچگ تک جو ہستے اگر تو یک روچگی دارے اللہ تعالیٰ تے یک سال گناہ نہ معاف کا یعنی کہنے مقصد ایشی کہ مردم چاہے پہلے یا چی بغیر اشت تک کوئی بھی روچی وطی وسطہ چوس کت کا کوئی بھی روچی جو ہستے اللہ بارگاہ یا اللہ رضا وسطہ چیئے آج کل ماں اما مردم بنے تگیں کہ جب تک میں مطلب یا میں جو ہستے کوئی کار گھٹ مبھی ماں کارا نہ کنے چیئے ماں اصلہ جو ہستے معاشرہ چار گئے اللہ گئے ماں اللہ رضا نہ چار گئے اللہ بھی ہمارا ٹائم یاد کریں جب ہمارا مطلب تھی اور یعنی جب تکلیف تو کا ماں کائے جب ماں آزمائش تو کا کائے جب ہمارا اللہ یاد کہے لیکن اچکے بہترین روز جو اللہ ہمارا داتگا یہ روچا نہیں تو کا جو ہمارا اللہ تکبیر کا نگ لوٹی اللہ تحمید کا نگ لوٹی اللہ نیمگا تحلیل بندگ لوٹی اللہ نیمگا تکبیر گشگ لوٹی اور اے تمام چیزانی جو میں گھس گئے ہیں مسلم شریف تو کا میں حضورہ فرمین تھا کہ جو ہستے جب ذی الحجہ تی پہلا عشرہ کہے تو اے عشرہ تو کا تحلیل بھی بیکا تحمید بھی بیکا اور تکبیر بھی وان یعنی حضورہ فرمین تھا کہ کثرت سرائیں تحلیل چاہیے سبحان اللہ وان جو ہستے تحمید چاہیے الحمدللہ وان انچو جو ہستے تکبیر چاہیے اللہ اکبر جو ہستے بگو اور اشیاء چی اٹکے اگر میں بچاریں کہ اے روچا نہیں تو کا روچک بھی تو دار گئے ترہ اللہ پورے سال جو ہستے یہ تی نفل جو ہستے جو روچک گاں آئینی برابر جو ہستے ثواب بھی عطا کا
आणि یک मर्दों में जैसे मर्ची जो हस्ते मुबारक रोचे भी 9 ज़िलहिज्जा रोचे मैं कह रहा यौमुल हज यानी हज्जे मैं कह रहा रोचे मर्ची की रोच बा सादतमंद वाला रोचे ये 9 ज़िलहिज्जा और अल्लाह हमारा जो हस्ते ये रोच नसीब को शितुका अल्लाह जो हस्ते करम नवाजी है और मर्चगी रोचा अगर मैं चारों का नहीं तोका या मैं मातवारा नहीं तोका अमा मर्दुमा जो हस्ते अगर रोचक बितगा गोड़ा आ मर्दुमानी वस्ता जो हस्ते खुश नसीबी है कि अमा 9 ज़िलहिज्जा जो हस्ते रोचगा दारी अल्लाह करीम जो हस्ते ये जो सवाब है ये वस्ता यानी 2 साल जो हस्ते हैं ये गुनाह जो हस्ते मुआफ़ बयां और इदा तक जो हस्ते अगर आम मर्दुम देमे साले आइदा ची पेसरा या 9 ज़िलहिज्जा ची पेसरा ये दुनिया ची कूच का या ये विसाल भी या दुनिया ची या इंतकाल का लेकिन अल्लाह ताला जो हस्ते अमी साले रोचगे बरकता ची अल्लाह ये मगफिरता का सुभान अल्लाह यानी मर्चगे रोच इशिये बाज़ अहमियत हस्ते इशिये बाज़ तकरीम हस्ते और इशिये अगर माँ शुमा जो हस्ते चीज़ा बेसमझे कि अमा बरे अल्लाह रहमत में सरा मेहरबान है और बह गए भले मैं कटोरा जो हस्ते अंगा खाली है हकीकत चिया ज़ाहिर जब तक जो हस्ते इशाना में देमा और देमा नकन या पुरचू भी यानी मैं शुमे कह रहा इच भी नहीं लेकिन आइए बावजूद भी जो हस्ते माँ ये चीज़ा समझगा चे कासिर हैं कि अल्लाह मैं शुमे देमा चिचके मजनी एक राय जो हस्ते मारा दाता कि मैं चे बेकनी माई रहमत और रहमत अच्छे भी समझगा कासिर है वो पदा ये वशी रूचा ना हम मैं के रा यकदूमी देखम देखी ख़त्म नबी और यकदूमी दिखावा देख जैसे दिखावा पेश दरना ख़त्म नबी थे अता के मानिश में आएगा चे पेश हमें गप्पा करने गया था कि मैं के रा व कुर्बानी है जानवरानी भी मुख्तलिफ कैसे तबकात ईर कनक गुत्तगा अगर उश्तर कुर्बान कर गए तो गेश सवाब है और अगर माँ गोक कुर्बान करेंगे यानी मज़नी जानवर कुर्बान करेगा गेश सवाब है कसाने जानवर कम सवाब है बाज़ मिसकनसेप्शन शाना वती ने मगा चे क्रिएट कोतगा और पदा जानवर आरेगा पद पूरे मोहल्लादारा ना यानी दिलवारक कनक और यानी देमा दिखावा कनक के माँ इंचो जर कैसे दाता ये जानवर वास्ता ईशान बाबत मैं छे गोशेगी परसे कि कुरान पाक तो कसते कि अल्लाह ताला गोशगिन के मनी के रश में ये कुर्बानी ऊन न रसी ना गोश्त रसी शुमें तकवा रसी तो इसी बाबत हम अल्लम शुमे किरा पसो ज़ीरा बरदा कॉलर वदार करेंगे पेशा कॉलर ज़ीरा अब्दुल सत्तार महंग मामलादारी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि मुबारक की तरह चूने वजश मजूड़ वशे मैंने तवार पैदा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर वशत के जोड़ वशे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पैदा के वजह शुमा टीवी तवारा कम बेकने ताकि शुमे केरा शर्री हमनी तवार सर भी जी जी वो हम कम करता होगा इंशाल्लाह शुमा जवाब लेट दे गए थे ना मैं सरपत बीते के शुमा वती तवारा वत गोशदार न गए था शुमे आई चून गज गई ग्वार बस आई गमेशे हम बस निष्ठगावती लोग हिचने बनाएनो के हिचने आइदने शुमा को जा निश्ते तानी शुमा को जा मुल्क कहता अच्छा शुमा दुबई अच्छे गप करने गए था सो यकीनन लोग वाले से दीर कैसे आई दुवश नबी ते माहम जाने भले चूना हाँ आई दे वशी कैसे वत हम सेलिब्रेट कनक ड्यूटी ते वती संगत आगू वती साथी आगू जी जी बस बात हम वती संगत आगू निष्ठगा गप शाप करना भला वश वती लोगा भी वती इलाका भी वती ग्वार ब्रासांगो भी चुक जनीनांगो भी जी वश हमोदा भी राज इदा मैं हक्का बस हम ब्रासी गिंदन सलावाल की कना वो कना ना कना वर्कवती लोगा निष्ठा अच्छा इंसान भी चे फितरत है ना चोना इंसानी रिश्ते चे दूर तचे की कोशिश करते लेकिन हमेशा के जब ये वशी रोज का आया थोड़ा ये रोचा ना बाज याद कहते फैमिली बाज कैसे मर्दों मिस करते लक मिनटवार परेशानी बूता बले वाशा में आज तो दारू बंद बूता मैं जो परेशान बूता इधर टेलीफोन करता उधर टेलीफोन करता एक किसी का वने ची खराब है किसी ची खराब है जी आओ वश कैसे बंद बीतता और वश से कैसे बंद बैगे साबाबाद दोस्ताना कैसे बाज मुश्किल फेस करना गपता और शो में मेर दोस्ती है कि शो हमारा दोस्त करने गए था और शो यकीनन मतलब चारते गए था सर्च को था और वश न मिले था हमारा इन परेशानी बीतता है मेरे दोस्ती मनी ब्रात लख मिनट मारा कॉल करने गया तेरा इधर कैसे वाजह कैसे माशाल्लाह तवार हम वशी में इधर जवाब है जीरेगा चे पेसर वाजह ची चीज़ें कैसे गोश्तदार न ग्लूटा जब तक कैसे इधर चमाटा मान को तगा और चमाटा का मो आप बेबा कुड़ा ये चिपत मदेमा दोरवाना मान करना जी वजह शुमे तवार हम बाज वशिन शुमचे गोश्तदार ने ता रुचि मारा
فقیروں کا بھی کیا چاہے جگہ بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جگہ بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جگہ بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فرازے دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو فرازے دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جلی عشق علی کی شمع جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے یہ کون آیا کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. سبحان اللہ. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تعریف آمد کا تعریف توصیف مردم بکا کیستے باز کیستے مردم گشت نکاں ورڈ سا کیستے بیان کت نکے دما پسو نے مگر کہ میں جواب سوال جو کہا تھا کہ اما کہ مردم دکھاوا کرنتے اور مردم تقوا و پرہیزگاری اچھے عبید قربانی واسطہ مردم انس فقط پیش کرنے کے واسطہ باقاعدہ طور پر ریاکاری کرنا آئینی بابت تھا وجہ چھی گوشی جی وجہ جی یہ حوالے اچھی جو ہستے جو حدیث آئینی تو کا یہ ابر بالکل صاف ہے اور یہ ابر جو ہستے بالکل واضح ابو داؤد اور جو ہستے دیگر جاگے اگر مردم بیچاری ایہ جو ہستے یہ ابر معلوم بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینتا کہ یوم النحر یعنی ذی الحجہ جو ہستے دامی روچا ابن آدم کوئی عمل جو ہستے اللہ نزدیک اون بہینک یعنی قربانی کرنگا چی زیادہ محبوب نہیں.
जो जानवर आवती जो हस्ते सींगानी गोमा वती गोश्ते गोमा अल्लाह बारगाह क़ै और जब आ जानवर जो हस्ते ऊने यानी खून पहला कतरा ज़िबिन जो हस्ते कपगा ची पीसरा जो हस्ते अल्लाह बारगाह मकबूल का और यकपिरी जो हस्ते हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वती लाडली शहज़ादी बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ची फ़रमेन हज़रत अली जो हस्ते हदीस जो हस्ते रावी तो जो हस्ते फ़रमेने कि नबिया जो हस्ते भी फ़ातिमा तवार को कि फ़ातिमा ब्या वती क़ुरबानी किरा उश्त शिकरा उश्त जब क़ुरबान भी चिया तो जब शे ऊने कतरा कपी इशिए बरकत ची जो हस्ते अल्लाह तई सज्जी जो हस्ते अगला और पिछला जो हस्ते गुनाह ना मुआफ़ का। और जब ये हदीस जो हस्ते हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इश्क को तो ये फ़रमाते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये जो अमल है जो तो नहीं फ़रमीन था ये सिर्फ़ जो हस्ते तई आले वस्ता ख़ास है या उम्मत वस्ता भी ख़ास है। बड़ा हुज़ूर फ़रमीत बल इन्ना कली जो हस्ते ये मनी आले वस्ता नहीं भले अगर मनी उम्मती अमला कंते गुड़ा अल्लाह अय्या भी जो हस्ते हमें जो माँ फ़रमीनता हमेशी हिसाब जो हस्ते अय्या भी अगला और पिछला जो गुनाह मुआफ़ में। तो कहने मकसद है कि मर्दों में जो नीयत है सज्जे यानी दारो मदार जैसा कि मैं पहला होती गप्पे शुरुआत ही हमें अबराचे को कि जब तक तई नीयत अल्लाह रज़ा नहीं गोड़ा तई क़ुरबानी करने के फ़ायदा नहीं वजह चाहिए वजह ऐसे कि तो अमाइया पेश दारगे वस्ता इबादत को जैसे तो अगर क़ुरबानी करने गए या तो कोई भी एक नेक कार्य करने गए या गरीबी मदद करने गए अगर इसी इंसान पेश दारने के वास्ता करने गए अल्लाह राज़ी करने के वास्ता ना करने गए तो कॉलर ही वदार करने गए पीछे कॉलर ज़ूरा अनवर महमूद रदारी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तो नमनी ब्राच में जोड़ वशे शुक्र वास्ते बाकी एरे शरिया अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अल्लाह पाके शुमा हाल कने अल्हम्दुलिल्लाह हाल इसे मने संगति अस्तमन करा मने उसी जस्तो मा ये दोस्ता वाम कोस्ता मने करे केस पैसा नेस्ते रवाबित नबी जी मदा सवाल जस्तो बेका मने करे एक दोस्ते अस्ते उसी मा एक आईडी वाम कोस्ता सरपत न बेगे गमनी टीम सरपत बेगे सवाल तो मैंने बुगुशी रिपीट बेकने सवाल शो मनवर सवाल ये से मैडम आईडी वाम बीते नबी वाम अच्छा आईदे वाम आयो कुर्बानी वस पासी दोस्ता उसी केस पैसा नेस्ते तकरीबन अच्छा कुर्बानी वास्ता कैसे पैसा नेस्ते और वाम जीरे कुर्बानी करने आइए बाबत कैसे चाहिए कुछ आयो वाह इन्ने से सूरत ये करा चाहिए पहला जुस कनक लूटी कि अगर जो हस्ते कुर्बानी कनक लूट गए लेकिन अये करा जैसे नहीं वाजिया भी गो कि जो हस्ते माल ने ज़र ने लेकिन इसे तो कब सज्जे न चे पेसर है अबर भी चारक कपी कि अय्या कसिया वाम दाता इन्ना अबर भी यानी पूरा करेंगी अच्छा कसिया वाम दाता इन्ना या जो हस्ते अये करा सोर हस्ते ने चांदी या ने या ज़रूरत असलिया यानी तई जो ज़रूरत तो का नहीं ज़रूरत तो का मैं कुजाम चीज़ें जो मैं ज़िंदगी आयन ची बग़ैर मुश्किल भी दुशवार भी नहीं अय्यमा आजत असलिया गोशे अगर आजत असलिया चे अटके कोई चीज़ भी ये करा मौजूद आ नहीं पूरा जो उससे सवाल वाजिया सही गोशक कपी नी मा ये जवाब दें। अच्छा सही अगर वाजिया शो में कैसे जवाब इसको था लाजम पता कॉल करते हमारा कंडीशन है गुशिते दकसानी उश्ते वादित का उश्ते मगर हमें पता काएँ साड़ी भाई कपुत्रान रिदा हम बरजदारी और रिदा में कोफ्ता हम तैयार है हमारा गार्निश करने पेशदार ने मैं घुमा